से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाय, लव यू। 2025 साल सबको मुबारक हो, खुशी रहो बस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली गाइस आज 2025 साल नया साल हमें आज 2 तारीखे चल जैसे कामे देखिए आज কি হয়েছে। आज तो কিছু মেলা ইরাদা করে আসছি কদিন থেকে, ইরাদাটা দেখে কামিয়াব হয় কি না হয়। আমি চড়ছি এখন আমার কারখানার উপরে, সেটা থেকে অফিস যাব। আজ কিছু একদিন খুশিতে দিব, ভালো একদিন সেটার আগে পারমিশন করবে লেগে। এই নয়া সালে সব দেখছো, সব কারখানা টারখানা বন্ধ, সব পার্টি করেছে আর সব সীতা পোড়া আছে একদম। এদিকে দেখো तो गाइस देख सकते हो, नया साल के मुबारक में चाहे मशीन चलाना चाहिए, तो ये लोग सब मशीन बंद करके पड़ा है। मतलब आज के दिन पैसा कमाएगा लगता है नहीं, तो फिर भी मैं आ गया हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। चालू कर दिया मशीन। हेलो गाइस, हेलो चाचा बंधुरा, तुम्हारा सब केमन आছো? आशा करছি তোমরা সব ভালো আছো, আমি ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আমি এগুলো যাই কারখানার ভিউটা দেখানো, তো তোমরা দেখো, ঠিক আছে गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाय, लव यू। 2025 साल सबको मुबारक हो, खुशी रहो बस।